Number one, set a time. Nomor satu, tentukan waktu. We are all very, very busy. Kita semua sangat-sangat sibuk. Are we busy? Apakah Bapak Ibu sibuk? Yes. I didn't say choose a time. Saya tidak mengatakan pilihlah waktu. I didn't say find the time. Saya tidak mengatakan carilah waktu. Because if I ask us to find a time, we are so busy we will never find the time. Karena kalau saya minta saudara cari waktu, saudara terlalu sibuk, nggak ketemu itu waktunya. So we need to make time. We need to set the time. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita perlu tentukan waktu. What is a good time? Apa waktu yang baik? Some people say morning is the best time. Sebagian orang bilang pagi hari itu waktu yang baik. But if we have to get stuck in the traffic, Tapi kalau kita kena macet di jalanan, if we have to leave our house at 4 a.m. in order to get to office on time, kalau kita perlu berangkat dari rumah jam 4 subuh supaya bisa nyampe kantor tepat waktu, yeah, morning may not be the best time. mungkin pagi bukan waktu yang terbaik. So to me, it doesn't really matter whether it's morning or noon or night. It doesn't really matter. Jadi buat saya yang paling penting bukan soal waktu nanti pagi atau siang atau malam. Yeah, we need to set a time that is suitable to our schedule. Tapi yang perlu kita lakukan adalah menentukan waktu yang paling cocok dengan kondisi keadaan kita. For an office worker is different from a housewife. Untuk seorang pekerja kantoran mungkin waktunya beda sama seorang ibu rumah tangga. From a housewife is different from someone who has retired. Mungkin seorang ibu rumah tangga ngatur waktunya beda sama orang yang sudah pensiunan. So find a time that is suitable to our lifestyle. Jadi tentukan waktu yang cocok dengan gaya hidup kita. Of course, the example set by Jesus. Tentu waktu yang contoh terbaik ditunjukkan oleh Yesus. Jesus said very early in the morning while it was still dark, Jesus got up and went to a private place to pray. Yesus memberikan teladan sungguh pagi-pagi benar. Yesus sudah bangun, pergi ke tempat untuk menyendiri dan berdoa di sana. It is a good example. Itu contoh yang sangat baik. But I don't think we must be in the morning. I don't think so. Tapi menurut saya bukan berarti setiap kita harus pagi-pagi buta melakukan hal yang sama. As we set the time, we ask ourselves, how long should our quiet time be? Dan ketika kita mulai menentukan waktu, kita akan bertanya, berapa lama sih durasinya buat bersaat teduh yang ideal? Some people say it must be 1 hour. Beberapa orang bilang saat teduh waktunya tuh 1 jam yang ideal. If it is 1 hour, I cannot do it. Other people say. Kalau butuh sejam saya nggak bisa ngeluangin waktu buat saat teduh. I can only give God 5 minutes. Saya cuma bisa kasih Tuhan 5 menit aja. Will He be happy with me for 5 minutes? Apakah Tuhan akan senang kalau saya cuma bisa saat teduh 5 menit? Don't ask me. Jangan tanya saya. Ask who? Tanya siapa? Ask who? Tanya siapa Bapak Ibu? Ask God. Tanya Tuhan Bapak Ibu. Yeah, you come before God and say, God, I can only give you 5 minutes. Are you happy? Bapak Ibu bayangin Bapak Ibu datang ke hadapan Tuhan, saya cuma punya 5 menit buat Tuhan. Tuhan happy nggak? Then we listen to God and see what He says. Lah, terus kita dengerin kira-kira Tuhan responnya seperti apa. For me, my personal conviction, 15-20 minutes, 30 minutes is okay for me. Pendapat pribadi saya, Budi, buat saya Bapak Ibu ya, 15-30 menit sebenarnya masih oke. More important is consistency than to do it for a long time. Yang lebih penting daripada 1-2 sampai berjam-jam, Bapak Ibu, lebih penting itu konsisten setiap hari melakukannya. I do my quiet time once a year. I give God 1 hour. Kalau Bapak Ibu bilang, saya kasih Tuhan 1 jam, tapi cuma setahun sekali. I think 20 minutes a day is better than 1 hour for 1 year, 1 time. Saya pikir kayak 20 menit saat teduh setiap hari lebih baik daripada saat teduh 1 jam, tapi Yes. cuma setahun sekali. So the first step is set a time. Jadi langkah pertama adalah tentukan waktunya. I challenge you. I challenge all of us sitting here. Saya menantang Bapak Ibu semua yang duduk di tempat ini. If we are not consistent with our quiet time, Kalau kita tidak konsisten dengan saat teduh kita, right now, think about it. saat ini pikirkan tentang itu. Tomorrow is Sunday. Besok hari Minggu. Sunday is very busy for Christians. Minggu biasanya sibuk sekali buat orang-orang Okay. Kristen. Monday, I will start my quiet time. Senin, oke lah saya mulai saat teduh hari Senin. Okay. Ask yourself, when am I going to do it? Monday morning
Monday afternoon or Monday night? Jadi saya minta Bapak Ibu saat ini di tempat ini pikirkan, kalau saya bisa mulai saat teduh hari Senin, Seninnya tuh jam berapa? Pagi, siang, malamnya jam berapa saya mau mulai saat teduh? And how much time will I allocate for this? Dan berapa durasi waktu yang mau saya alokasikan untuk saat teduh dengan Tuhan? 10 minutes? 10 menit? 15 minutes? 15 menit? I am approaching it like this so that you do not have an excuse of not doing quiet time on Monday. Saya minta Bapak Ibu pikirkan sekarang supaya Bapak Ibu nggak ada alasan nanti Senin lupa lagi saat teduhnya. Are you happy? Happy Bapak Ibu? I hope so. Semoga. The second thing that we need to do, Hal kedua yang perlu kita lakukan, find a place. carilah tempat. So Monday, I'm going to do my quiet time. Jadi hari Senin saya akan mulai saat teduh. Where will I go to? Di mana tempat saya akan pergi untuk saat teduh? So when we find that place, it should be a place away from distraction. Jadi kalau kita mau cari tempat untuk saat teduh, carilah tempat yang bebas dari gangguan. Yeah. Zaman dulu. Zaman dulu, Long time ago, it's easy to find a place without distraction. zaman dulu gampang Bapak Ibu cari tempat yang bebas gangguan. But zaman kini, time now, it's Zaman now. difficult to find. Tapi zaman sekarang susah cari tempat yang bebas gangguan. Because the distraction is in our hand. Karena gangguan ada di tangan kita Bapak Ibu. Halfway we are doing, our boss will call us. Lagi saat teduh tengah-tengah tiba-tiba bos kita bisa nyariin kita. Halfway we are doing, somebody will send a notification. Tengah-tengah lagi saat teduh tiba-tiba muncul notifikasi di gadget kita. Halfway we are thinking about who this person will put on Instagram, what picture he will put. Lagi saat teduh tengah-tengah kepikiran itu si dia kira-kira posting apa ya di Instagram. So my suggestion to you is, Maka saran saya kepada Bapak Ibu Saudara adalah give your handphone to me. kasih handphone saudara kepada saya. I will take all of them back to Malaysia. I guarantee you Monday you can do your quiet time Saya akan without bawa pulang distraction. semua HP Bapak Ibu ke Malaysia. Saya jamin Senin Bapak Ibu bisa saat teduh. No, I'm joking. Bercanda Bapak Ibu ya. Okay, so we need to find a place that has no distraction. Jadi kita harus cari tempat kuncinya bebas gangguan. And often, if we do it consistently, that place can be associated as a special time, a special place I meet with God. Dan kalau kita konsisten bersatu teduh di tempat yang sama, maka tempat itu akan terasosiasikan. Oh, ini tempat buat saya ketemu Tuhan. It could be in the garden of my house. Mungkin bisa jadi taman di rumah kita. It could be a special chair in the corner of this house. When I sit there, I'm meeting my Savior, my Lord, when I sit there. Bisa jadi ada kursi khusus yang kita taruh di pojok ruangan yang tiap kali kita duduk, oh ini saatnya saya berjumpa dengan pencipta saya. So Jesus gave this instruction to the disciples, teaching them how to pray. Jadi ini instruksi, perintah yang diberikan Yesus, ajaran Yesus kepada murid-muridnya tentang bagaimana berdoa. Jesus say when you pray, go into your room or go into a closet, find a quiet and private place, and when you have shut the door, when you have cut out the distraction, pray to God. Yesus berkata, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Set a time, Tentukan waktu, find a place, cari tempat, and then related to that is discover a posture. dan yang berhubungan dengan itu langkah berikutnya adalah temukan sikap tubuh. Posture is quite important. Sikap tubuh itu begitu penting Bapak Ibu. For some of us who are senior, Bagi sebagian kita yang sudah lansia, yeah, if they require kneeling down to do quiet time, Kalau when we kneel down, we can't stand up anymore. bagi Bapak Ibu lansia, kalau kita harus berlutut hanya untuk bersat teduh, habis saat teduh kita nggak bisa berdiri lagi. So posture is quite important. Jadi sikap tubuh itu penting. Yeah, I remember there was a time when I was studying in the university. Saya ingat ketika zaman saya masih sekolah di universitas, I wanted to do my quiet time when our Muslim friend have their prayer call. I wanted to. saya ingat saya mau saat teduh pas saya dengar ada suara azan. Yes. So when they do their suara azan, I want to do my quiet time. Jadi tiap kali saya dengar suara azan, oh saya mau saat teduh nih sekarang. I tried very hard. Saya berjuang keras sekali. It was early in the morning. Itu pagi-pagi subuh, After 3 to 5 minutes, setelah 3 sampai 5 menit, my quiet time was very quiet.
Saat teduh saya menjadi hening sekali. So I decided to change my posture. Jadi saya memutuskan untuk mengganti sikap tubuh saya. I took my Bible and I walked in the campus. Saya mengambil Alkitab saya sambil saat teduh sambil jalan muterin kampus. So that posture was good for me because if you fall asleep while you're walking, you will fall down. Itu sikap tubuh efektif buat saya. Kalau tiba-tiba saya tertidur, saya jatuh lagi jalan. So walking is a good posture. Jadi berjalan pun sebenarnya sikap tubuh yang baik. And of course, if you walk too long, you might be tired. Tentu meskipun kalau kita jalan kelamaan kita capek. So in that 10, 15 minutes, 20 minutes, I walk and I talk to God. When I'm tired, I find a place to sit down, I open my Bible and I read. Maka yang saya lakukan, saya berjalan keliling kampus 10-15 menit, kemudian saya berhenti, saya duduk, saya buka Alkitab, saya berdoa di hadapan Tuhan. Then I stand up again. Lalu saya berdiri lagi. And I continue to walk. Lalu saya lanjut berjalan lagi sambil So you understand what's the meaning of posture, Jadi right? Bapak Ibu paham ya makna dari sikap tubuh yang tepat. And there are two interesting examples in the Bible. Dan ada dua contoh yang menarik di dalam firman Tuhan. Hezekiah turned his face against the wall and pray. Raja Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. But of course that was a very desperate situation because the prophet came and told him he's going to die. Tentu tapi itu kondisinya lagi tertekan sekali karena seorang nabi datang mengatakan, Hizkia kamu akan mati. So his heart was very disturbed. Jadi hatinya begitu terganggu. So he turned his face against the wall and he Maka dia prayed. memalingkan wajahnya kepada tembok. Enoch, another interesting phrase, Enoch walked with God. Menarik sekali kata Henok di terjemahan Indonesia bergaul dengan Allah. Dalam bahasa Inggris dikatakan berjalan bersama dengan Allah. Of course this word walk may not necessarily means he was walking 24/7. It may not necessarily. Meskipun artinya kata berjalan dalam terjemahan Inggris bukan berarti berjalan 24 jam sehari. But it means obedience. Tapi artinya bergaul atau taat kepada Tuhan. But he could maybe literally walk also part of the time. Tapi bisa jadi sebagian waktu dia benar-benar secara literal dia berjalan. So these are a couple of posture that we can consider. Itulah beberapa contoh sikap tubuh yang bisa kita pertimbangkan. But the most important posture is the posture of the heart. Tapi sikap yang paling penting sebenarnya adalah sikap hati kita. What kind of posture should that be? Sikap seperti apa yang harusnya kita punya? It should be a posture of seeking God. Harusnya sikap hati yang benar-benar mau mencari Tuhan. So when we have set the time, when we have found the place, when we have discovered our posture, and when we are at that moment, we must determine to enter into the presence of God. Jadi setelah kita tentukan waktu, setelah kita cari tempat, lalu kita temukan sikap tubuh yang tepat, itu saatnya kita masuk ke hadirat Tuhan.